Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. ¿Por dónde tenemos que ir? Acá. Creo que es por aquí. Definitivamente no es por aquí. Tiene que ser por acá. Ay, quítese. Es por aquí. Chingada madre, a ver. Ah, es acá adentro. A ver, es aquí adentro. Es con el enano que nos mandó a la primera misión del bosque. Vamos a buscar a la casa del sacerdote. Espera un príncipe y señor. Los humanos son muy raros. Espero que alguien pueda solucionar este follón. ¿En qué puedo ayudarte, brujo? ¿Dónde vive el reverendo Olcan? Necesito saber dónde vive el reverendo Olcan. Es fácil, te lo indicaré en el mapa. Es por aquí. Ok, cuídate. Don't forget about the monsters in the pit. Acuérdate de los monstruos en la mira. Registra la estación de Olcan. Muy bien. ¿Qué es aquí? Do the gods favor Lady Saskia as she claims? A ver. Strange horror. Miren, lo dejaron como bandeja de plata. Listo. Nothing interesting. No hay nada interesante. Vámonos. It would be the first time in history, and I simply don't. Consigue más opiniones, no tienes mucho tiempo. Yo creo que tengo que ir a la taberna, ¿no? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Échale chingazos a la vida. Me gusta conocer tu opinión sobre la situación. Por fin, alguien razonable. Es evidente que Ansel sobornó a algún siervo. Es interesante. Piénsalo, el príncipe no puede haberlo hecho. El vino estaba a la vista. El siervo fueron los demás. Habrá que pensarlo. Ojo. Basta de esta farsa. Intentemos ser razonables, amigo. Sentémonos y hablemos pacíficamente. Ya hemos hablado suficiente. Vamos, muchachos. Bergen's not a cesspit for anyone to shit in. There are laws to abide, and Scalen Burden's job is to uphold them. There's no law allowing a serf to threaten a king's scion. I, Silgrat, brother of Seltkirk, the greatest knight to walk Edirnian land, say so. Does it matter who was born in a castle and who in a pigsty? Any fool can prejudge and condemn. It's easier to accuse than to prove guilt. A peasant servant claims that Prince Stennis supposedly attempted to kill Saskia. Why would the prince do such a dastardly deed? Bear in mind how eminent is his lineage. That's why. The mongrel covets the crown. Do you even remember how valorous he was towards Saskia during the negotiations with Henselt? Pretending to be with her he was, sly fox. Taking the simple peasants in. But us lads ain't so dumb as you lords think. See for yourselves how the commoners hate the prince, spitting venom like adders. They hatched a plot to dispose of him. Saskia's servant said that... Where is this servant, might I ask? If he's got something to say, why does he hide like a thief? The answer is simple. He's a fraud. He's hiding to save his skin from you, whoresons. Squirrels have to guard him. One last question. How could the prince poison Saskia? It's a known fact that servants taste wine from the barrels before the virgin sips it. Oh, qué buena pregunta. Todo el mundo sabe. Sí, cierto eso, gente.
Antes de que cualquier persona de alto rango, ya sea un gobernante, ya sea una persona que tenga mucho dinero, mucho poder, siempre tienen alguien que pruebe la comida antes que ellos. Eso es una muy buena pregunta. A good point. Buena pregunta. No tenemos forma de demostrar que el príncipe envenenó. Stannis is blowing hot and cold. Everyone knows that. You were supposed to prove his guilt, not insult him, yokel. Tell us who else would do it. A peasant wanting to hurt the miss? Never. It's cause of her you noble dogs can't ignore us. A pig won't cut its own throat. A peasant's not foolish enough to raise his hand against his savior. Perhaps it is no peasant's deed. However, that doesn't mean the prince is guilty, fool. Answer me this. Was not Stannis' room next to Saskia's? Do not the wines come from his own lice-ridden cellar? Can he not enter the Virgin's kitchen at will? Yes. His serene dumbhead the prince can, curses on his kin. Nobody in Bergen wants to kill Saskia. And even if they wanted, nobody but Stannis could do it. You're wrong, Colton. Te equivocas, Reverend Colton. Olkin wanted to get El rid of reverendo Saskia. Olkin quería deshacerse de Saskia desde el Olkin fondo. was on Stannis' leash like a dog. Olkin era el perrito How Folvero de dare Stein. you lout? Como Tatera es Do you imagine patán. if someone sits Es next to a porque alguien married se lady, siente al lado de he's una mujer surely casada y fucking se her? le quiere The tirar? priest tried to convince Prince Stennis to join the conspiracy. Is Stannis some dimwit foundling that he dances to a lousy priest's tune? Olcan got what he deserved when Hensel cleaved his head. Now it's Stannis' time. There is no proof the prince agreed. The priest asked him for admittance to the kitchen. So he didn't poison the Virgin himself, but allowed her to be poisoned. It appears Stennis would benefit the most from Saskia's death. Your Highness, this is dangerous. I am not afraid. Fear is No a tengo commonest miedo. trait, unfit for one with royal blood running in his veins. What do you want, to judge me? Is a prince a common thief who steals a dozen eggs at the market? You stand before royal majesty, and you raise your hands against it. In this world there are crimes that can be forgiven, and crimes that, by any means, cannot. Just as a mother killing her own child, or a man slitting his own brother's throat cannot be forgiven. A crime against one anointed by the gods themselves also cannot be condoned. He who raises hand against divine right is not worthy to walk this world. And what about he who poisons the Virgin of Edern? Firstly, Saskia is alive, so no one can blame me for her death. Secondly, you have no proof that it was I who tried to murder her. And thirdly, I assure all gathered here, I won't rise above the law. However, only she, the Virgin of Edern, can judge me. Can he? And if Saskia won't get well, who's gonna judge you? I believe she can be cured. But if the gods decide otherwise, we'll summon a coven of the wise who can pass just sentence. Those are words worthy of a true sovereign. No mames, güey, va a agarrar la I am the one you responsabilidad should del look to for cabrón. guidance. Let my deeds be the flame that lights up your darkness. Lincharlo no The sería una prince buena has a idea. El right to a príncipe fair tiene trial, derecho a un no juicio matter if he's justo, guilty sea or o no not. culpable. We can't deny No him se lo that. podemos negar. What will the peasants do if we hand them the prince? Will they hear him out? Que harán los campesinos si le entregas They'll el hang him from the príncipe. nearest tree or tear Escucharán him todo limb lo from que limb. tiene que decir. What will happen if we allow a lynching? ¿Qué What pasaría if si people permitimos see un that might linchamiento makes y la right? gente ve que lo Who'll fueron guarantee they hace won't desire el to derecho? avenge their wrongs, real and imagined? Who'll ¿Quién protect garantiza people que no lo whose hagan only por fault is venganza? noble birth from the exasperated mob? And where will it lead? No mames. The peasants are furious, They didn't Los dare mount a campesinos frontal están attack. furiosos. but they haven't forgotten about Stennis, and won't. It'll be that way until Saskia regains consciousness, Será así hasta que She Saskia won't keep recupere la order by strength conciencia. alone. unless it's a great strength. We need an authority figure and royal blood. Necesitamos una autoridad y sangre 5 real. quarts go to 5 waste in the litros dwarven dungeon at the moment. desperdiciados de la... There's also Henselt. Going into that haunted mist is madness. Stealing Stennis away would be easier. No, anything involving Stennis will cause a riot. I've had enough of the peasants and nobles barking. Saskia's the best leader I know, but she can't hope to defeat Henselt's army with this rabble.
which is why I'm going to get reinforcements. Where? 4 Scoia'tael units await in hiding to the east. Time to summon them. You'll make it in time? I must. Ya se puso muy político este pedo, raza. Tengo que dar con Pilipia. Pilipia, Pilipia, Pilipia. A ver, Pilipia. Ojito. No mames. Ah, qué padre. Oh, oh, eso me gusta. Ah. Mira nomás. Oh, me interesa esto, me interesa. Es la cara de Gerald. Traté de localizar a Triss, pero la niebla afecta el megascopio. En compañía de Kedwin, tendrás que atravesar la niebla. Adentrarme en la niebla es un suicidio. La niebla está llena de apariciones. Te ayudaré. Estaré explorando continuamente el campo de batalla. Te localizaré cuando esté listo. Seguimos necesitando sangre real, lo sé, Ainstale. Necesito su sangre, no su muerte. Güey, mira las chichotas. Pues está muy interesante. ¿Por qué la desapareciste? Yo quería seguir viendo. ¿Por qué la desapareciste? ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto cuesta un curso mágico en estos tiempos? Solo por curiosidad, ¿cuánto cuestan los cursos mágicos? No te lo puedo permitir, brujo. Además, eres muy mayor. Pues me sé algunos trucos. ¿Te refieres a signos de brujos? Pilipia puede conjurar un jardín lleno de flores, frutas, jóvenes, elfos, ambos sexos. And the illusion is complete. The flowers have an aroma. The fruit and she-elves are juicy. Invite me over the next time she conjures up this garden. I'd gladly see. No olvides invitarme la próxima vez que conjures ese jardín. Claro. Pero ahora Pilipia está ocupada ayudando a Saskia. Dudo que quiera probar con ilusiones. Y chiquilla hedionda. Bueno, ya no, vámonos. Ay, mira nomás la desgraciada. Vámonos ya. Ve al otro lado de la niebla de las apariciones. Que la chingada. Supongo que es por la entrada principal este pedo. ¿Es por aquí? Sí. Los cuervos de Itachi. Hola, cuervo, Amaterasu. Oh, ahora sí tenemos que ir por abajo. Ah, con que Laura era la neblina. Esa es la neblina. Interesante. Vamos a guardar antes de hacer todo de nuevo. Oh. Me da miedo. Ya me crucé, valió madre. Ya este es el campo de batalla. No mames. Niebla. Oh, su pinche madre. A ver, ¿dónde está la lechuza, Hedwig? Tira paro, Hedwig. Tira paro, mi Hedwig. Yo te sigo. Yo te sigo. Ya sabía que van a aparecer estos güeyes.
Está el sirenito. Ah, ya las mato más rápido. Muévete, muévete. No mames, ¿cómo me dio? Muévete, muévete, muévete. A ver, perrillo. Ignora ese güey. No, dije ignóralo, cabrón. Muévete, muévete, muévete. A huevo, listo. Solamente hay que ignorarlo, hay que ignorarlo. A ver si la hacemos a la primera. Lo veo difícil, pero vamos a ver qué pega. Como que la lechuza dijo, órale, güey, no te hagas pendejo, tú también. Ahora me lleva por otro camino. Muévete, muévete, muévete. Son 2 golpes, nada más, recuerda. 1. Muévete, muévete. A huevo. No, muévete, 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 muévete. Ay, güey. Muévete, 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 muévete. Muévete, muévete. Tú ignora el chingonote, tú ignóralo. Ahí está. Ignora el grandote, ignora el grandote. A huevo, lo logramos. Listo. Ojito, ojito. Allá va el lechuzón. Eldred, Eldred. A huevo. Sexy bebé Filipia. No puede seguir. Si Delman. O volver a Bergen. Estaré cercas. Bueno, gente, vamos a dejar esto hasta aquí. Yo soy Armando Alonso, esto es The Witcher 2. Ya saben que me pueden apoyar compartiendo el video, suscribiéndose al canal, dejando su like y comentando. Nos veremos hasta la próxima. Adiós, goodbye, Rivera, sayonara. Bye, señores.